Вайзер хурзна з нортили кешета. Базунгеут ну خبر تیم інформացիոն ռավախտ abone цбртեն abone фира. Տեխնիկոն կուստատակայցավնց ույախ խուսայ ռեսպուլիկա տերիտորիալ ռաստագման և դիսենց ծիֆրայուն տելեկանալտա. Միլիցի սարմագուն նսանի վեջիկ օրդս լուժբա գանջտան արաս տարցատ մարշ բրասուկ, բավիդար կոտտույ խախուն բնատը տեխնիկաս կարանը զոննձինետտա. Investițiyon programı felgattı, Moskva mikrorayonu Xarzara startsavzan duavınca. Xusar hirastuna delegasi, prezident Gogluta alanı sırglavday xadisi Sankt-Peterburg'a axsan Adamun ekonomikon forumu. Yebalsı felgattı Gogluta alan Fembald Omska oblasti sırglavaca xastarastagma xastkanak Vitali Xutsenkoyma. Dua beste mineverta erzartuy ama xastata dartara rayrasta fadal ama bazart bafistuy bazaradun ama zonadun texnikun am gustken nade fadal. Podzaxada sırglavagma Fembald Respublika Nikaragua delegasi medar. Nikaragua sarmagun minevar Gogluta alanı faxutta Nikaragua ma anuda samiyule revolütsiyi bun banasan kanana berek bunu xayad reisini nisanan. Конечно, хочу поблагодарить вас за постоянную поддержку позиции Республики Южная Осетия. Хочу отметить, что практически во всех мероприятиях Южной Осетии присутствуют и вместе с нами участвуют, проявляют праздничные дни, исходные даты представителей братской близкой нам Республики Никарагуа. Festogrestece Respublika Teritorial Cifreun Teleunenad Arach Fevdise Quercetime. Ekranel Bazzaenev. Asıquttak bastu İğav Hakerun Neberstime. Ve megaskera xastaut fendun ası farsta fedel. Ve Resiye Federasyime konsultasyite avazın ama ender Sputnikme rahizine texey. Bastinat ama masun komunikasyite fedel komitetenin nefskut bavertuy ve megaske evvax restece appet antinet der rakenzeste ender Sputnikme. Это связано с помехой, которая идет на спутник, с которого мы принимаем сигнал. Происходят монтажные работы для переустановки наших приемных антенн на другой спутник. Просим вас сегодня вечером или завтра утром настроить ваши телевизоры на эти же каналы путем поиска каналов. Miliții sarmagun nisani vecik orada brani transportörte mekanikte şoförten az duve hatta vakt fetsave marş brasukte. Afteme vedun bafidar kenens xaxon benette texnik eskerene zonunzinette. Միլիցիի սարմագուն նսանի վեջգորդ ռայսում ավսախատլ արաստստը սայյուդաձգուն բնոթայ։ Ծպորով սատտունը ունգ ամադաս բրանի դրասպարտյուրը անգոստստը սխինվալ ջեր ձղինվալ ձաումայ մարշրուտլ։ Կորդը միլիցիանիր թա շոֆր թամա միխանիկ թա սարախցինատ ըվդստոյ սարմագուն տրանսպորտ սկարնայ։ Ալխոզուն նխտուրտլ խիզնայ ամասը խասկոտոյ ալխոզուն маневр тадар. При Москве военбой водница, например, машина фехал дедеш aby собуксировать канал. Или либо машина сахишам военбой оснащенный либо котес либо коти мекуси дар шамайзуны шофер сахот тогда ну шофер на в основном экипаж делдар. Может дар военбой до олайдан дар экипаж аналы чи военбой дошне командирания хизадочо военбой до новучигания хизадочо военбой до механикания хизадочо военбой до Afsattun ta sarachsinat övdöstöy xastun texnika xartı ama vördgötes karnay avtomarattöy adgötes sarta xizini xaslavartar. Trenirovka kuttöy bastinadı farastay spaydakanga xastun fatk baqaqqanınay. Sarachsinat ravdöstöy tsaram punktı ama xaxun bınattı texnika skarın amak alunay skundı ratsıdıstı ganan sasis viyas iul taxtaramak attar tağdaday. Мен фестогмош шозолошо тадыс илер сасахаскуттам гезелжен оста дис фалаудун мироса прямо са бенатис устранос кем бойдан васам илер машината сте боеспособный боеготовность сте в любое время дар сабун вахизу любой котток надаш
Mechanik Chauffeur de kwalificatie verberzoon der kennen, ama chachom benette, ama razvendag avzervenen o avarteskarene fedelzonen zinette, bafidar kennen sanen, marsch prasukta wacht fatsevens erdegazme. Chet kotilegina kozeta zemet geberat vadim, komerittat Fadima informatsion ra wacht. Abun. Moskva mikrorajon Kharzoras در سبزن دوونجه کوستت سوانس اینوستیسیون پروگرام فلگت فند کننس سمایونگ تا اکسپلواتاسی ملاور در سوی نوک آخر آزمه. Duamin duanerteke gemaze investition programma realizatie kan falgatte Moskva mikrorajon fawarechter MS Kharzoras kanzeste duwa sayra gunje zusat khaze murat ama Medvedev wankta kadma mikrorajon nogu wa tarfandek tatseberastag ma arsedeste azalla govarma amazin zinata avzorin kanens kod fistagay afta transport khisa utandar wanktast norag afta meitazis salder akhradu nagdune amazwe magaske khatulgatan akhizan navay fanda garajten khastam gaske obyekt arastad Լուսի ուրաստաճը կուսնցկոտ փածը խադուն ունիդարոն կոստուատ վադականալը ավտոմոբիլում ֆանդակտը արաստադեմ էքսպլոտասիի կոմիտետը կուշթադար Bevin toftam ema nakoste taboydettam vada kanalder kusuma parallelna mukhtarsla dostam kusam da khattag mana fandag sushirat kuttam nadrimetr Putinin kashvir tameter fatan kanam shkola yankta mamona fanda manordigi fandag bal kanen man ashirdigi shamay mashinar bas karta sevalluna khizin kuttam krugavur zildi marashidi shamay ala un probka tamo Bun qadmanakaske kushta arval bundar kusnt samay fandakta afonal eksploatasie malaverder sawi umanoga khora az raidiamma gabarat alanma bonsan kutta projekt magaskadze kaywedan avtotransportun farast lawan benattadar Mana wala un tanu fanda parkovich nizunata sarazin shtar parkovich nizunata shamay blaide probkat problema razina sigdarishit Samay fistagay savjata adarskiya saway wayta khayfan doja kharste sarazeste trotuarta dar otat aluna biazarta stela kozitazamet tatataksana informatsion ravagdabun Коридерга зоо посулычы вары кавдата, тер кавдата фестивеген багык дордысты царжыты хазырты. Авзар бунагад зиянар хаста теттетендер. Ster gavdata festivagan zao basioloji iway u khazartan bakal don gavday don kaman bazian kota و don nemasiste plite binyon tadar don sit sa khazar raste ama bakal tfitsag walaz jkharina kanan don madar khazar khitsa kodrazarta و magaska don tamakal toy bedrata bakak dardiste siste ama kafil Şabun bunu ma ona potetto dun pojaga stilder etta Tuskos che faremo in kuttun kuchnia khasharstum attar shda bujagala dun ay jogum damam زنکون از فرازون دایی در دو نباجا بیسما نالیدن فقط اون کنتوس که ما این کد بیست با خواست کنت شهرم بون بیا Zao rajon administracji serglawak teblte vanda kodrazarta و magaska binyon tam bakhos kanzestem Roma durş disa khajor khufma kuchnia andarain سخیت شرنج زارون خجارو نایفلا ما هادونن فتجین گفتش در بخوس کردم ما بودش سوهای خاطر بس سریمون دانش در بخوس کردم سوان نتیت تا بدوال در این درسم دونه بایجا بست این چیز من چطور شمای سب گفتم فکاستای کویمت ویدرگای دون کلت ماشینا سوان درسم Zao basioloji tarkavda tawar anaqan gorim. Savgadat tarai valdeste falatastag niste banasan koto rayon administratsiye. Basioloji serjta telefon tesis toyvugar dan tefandagal kavda izmaston kot savawe. Done ban feset sakhara dattadar. Vola четвертый бозоками военный бозов гардант хау модо грош дима ун даламаш дариктария розаю диудон сарфто венкта прямо сапри домовой территорию та сапри усодемни участок та иул дарценца Hafta celo dobro šedi, musur šedari terodi, rolo stoji u darvalja, hauša četvrti bozor tege rošedi. Mamomana internota shur shadua korpusi haudun sarmadar shav fandog sikota jasharan chunu maldar volaval mardar dige haud dige dar dun odogadun roshadima prямо korpus celro koldi Teblte vanda kudbanasan kotoma gaska komunalon slujbatan rwong dar archains atsav gazet zawet sisterkav da tawadun festivjita ayvars kananel evil tun falasta khon qawtam khit tawadun nematsiz gubir ama sabay qawt dar don khit kamal asta Benat rayon administracji techte arastr całdzysty nóg hitem. Kokojtan żelaci chojtal zina komaritat Fatima informacjon rawach tabun. Zingund okhorgund bzart Ruslan nisan kana ya aksay fonzaz jubiley. Profesör Biren Medzunadun kustet sarasta Kafkazı istoriye fadl.
ախրգոններ ակտիվուն է կենը զոնոդուն կստ։ Զնգոնդ ախրգոնդ Կավկազ իրթասակ սկիվթը սերմետը əmalanты истории федел специалист профессор Хсанадон Архаек кады ордена кавалер. Бзарта Руслан Абунны санкана ерай горде юбилей сыхестел Ахсай фунзазы. Уй Знгонду армасти растуны дуэ хайне фаламауэмен аттиедер. Все, что Руслан Сулейманович делает в истории, в исторических исследованиях, это очень интересно, прежде всего. Это глубоко научно. И это сделано с большой любовью к своему народу, с большой ответственностью. При этом это глубоко научные, аргументированные, очень нужные такие исследования, которые помогают пролить свет на очень многие стороны нашей жизни, которые сейчас так необходимы, поскольку мы знаем прекрасно, что сегодня фальсификация истории приняла вообще какие-то широкомасштабные размеры такие. Руслан Сулейманов Фартима Гаглойт Ирина Базунга Москвы Пацахадон университета Макахр Коттойвет. Халарадона хасты тәтсін свидар, әмі арфтар Котто ирыстон истории сахыр кәнені фәділсін ими актсымадисті кәйвед уй фестивеген. Бзарты Руслан активон хадиста хусар ирыстоны политикон әмі Хсанадон царды. Тоқ Котта республика Хедбар динад әмі Сарибар динады сәріл. Качества человека всегда проявляются в сложные такие исторические моменты для народа. И в этом смысле вот Руслан Сулейманович – это человек с большой буквы, человек, для которого Осетия – это самое высокое, что есть в жизни. Вот Осетия, север и юг Осетии, абсолютно неделимый, единый. И в 90-е годы у нас началось национально-освободительное движение, то Руслан Сулейманович был одним из тех, кто принял в нем самое непосредственное, активнейшее участие. Профессору Биренемет Зонадон стадията әмі докладты Кавказ истории федел фундаменталон базгарстеті әрті монографии әмі дуэ ахырганан чинеже автор. Бзарты Руслан блейте марки манифестой ахырганан чинек ирастон истории. Потрясающие, это хорошие учебники, добротные. Здесь прослежен исторический путь развития нашего народа с древнейших времен. И что хорошо, что, на мой взгляд, здесь делается такая попытка концептуального подхода к истории Осетии. Здесь представлена Юг Осетии. И вот в новом учебнике это уже более расширено, более глубоко. Бзарты Руслан язонадон көстеті сәрмагун кустардздахы Ирон адамы традицион культура әмі фольклорма. Зәғам чинік истории Ирон катчеті сюжет чермені федел базгарстарцедісті историон фольклоры әтсәк динады ұғдаутты. Фольклоры ұрмәжетілдер күста, әмі фольклорын ұрмәжетен әппәті ақштияқдыран, әппәті خوزدران رافزرستا چرمینه تخی ش تاورخت زارجت لگنده بازدیس استما ایران آیادون لیتراتورای در ارتسیکای رای دیگه ایران لیتراتورا در خورزونه که زغنه اون در شدرید در چرمینه تخی فستر شدیس و دونیول در بامبرد کتا آنالیسن سارستا Бзарты Русланы базгарстеті әмі зонадон көстеті федел бира зуранис профессор дарттардар активон әкәні зонадон көст. Истории кусы хитен ирон мекекті истории сахыр кәнені федел. Амбырд кәні ұрмәк әзәмін қалма кәсін әмі мәфәнді шәмәй тақтар фәзін аушы көст. Әмі та на мекекті историйдер, خوزدر، арфдер, базунгістен әмі бамбарджістен. Вуце юрастаджима профессор дарттардар ахыр кәні ирыстоны алыр астаджыты истории войтанысан кәні вақс растаджима хоры кайрат сәвзісті януг зонадон көстеті әмі базгарстеті. Бязар тістейла устаты заур кумаритат Фатима информацион равақ дабун. Президент Гаглույթը Ալան արֆերակուտը ցեգատիրստուն Ալանիը истории әмә археологии институты директоры историон зунетте доктор профессор Бзарты Русланын երայգորդել Ախսայ ֆոնզոզը կեսը խեստ ուйցտան. Цитата. Да активун ամբաստո գումպոզիցի Ախսան
Axsanadon politikun archait ama för det bestel iuzerdiun wevene festiwegen sterchoi bovert bachaste alanie khusar khaye patsachi wegade srest ama baqaqanane qottagma nation tradition qaznak zinatel iuzerdiun keda wita ivgad iukana fidanima Zerda beneden arfekanen darayguren bunitseten mezerdaden zere fidar anani zinat sfeldestadun techte ama nog antestete almund ama kharzivjete Citata kerun Dartar bazungeutn Respublike Sudke derge tsachen bunagadudzan uime. Znawara rajonu wydzen Iwgosest bunej 12 gradusy rseweta duodes, wardzen kevda. Zała rajonu Iwgosest bunej 2 gradusy rseweta duodes, wardzen kevda. Kojsajder Iwgosest bunej 11 gradusy rseweta des, wardzen kevda. Leningora rajonu Iwgosest bunej 2 gradusy rseweta iwendes, wardzen kevda. Respublike stolica Schinwala derwydzen Iwgosest bunej 12 gradusy rseweta irtindes, rawardzen kevda. Achem wydystuna bun khabertem, narodu Finbald mefira.